ማራኪ አካዳሚ የዩትዩብ ቻናል። ሰላም ጤና ይስጥልን የማራኪ አካዳሚ ዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የማራኪ አካዳሚ ነው። እኔም የዩዋላሽት መንግስቱ ነኝ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ የተለያዩ ስራዎቻችን እንዲደርሶት ሰብስክራይብ ማድረግዎትን አይርሱ። ኦኬ፣ በባለፉት 3 ተከታታይ ቪዲዮዎች እስከ 15ኛው ጥያቄ ድረስ ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ ከ16ኛው ጥያቄ እንጀምራለን። የ16ኛው ጥያቄ የሚያተኩረው ስለ ዴሪቬቲቭ ፋንክሽን ነው። Now here we have the function f of x, which is equal to x times e raised of minus of x. A function the product of two function ነው። አንደኛው function x ነው፣ ሁለተኛው function ደግሞ e raised of x ነው። ስለዚህ to find the derivative of the product of two function we use this rule, f derivative times g plus g times f first derivative ነው። g first derivative times f ነው። ችን ሩል ነው አፕላይ የምናደርገው ለዚህኛው ፋንክሽን። የመጀመሪያውን ፋንክሽን እንደ x መውሰድ እንችላለን፣ ሁለተኛውን ፋንክሽን ደግሞ e raised of minus of x መውሰድ እንችላለን። ሶ በመጀመሪያ ፈርስት ዴሪቬቲቭን እንፈልግ። the first derivative of this function is we must be differentiate x with respect to x, we get 1 times e raised of x ይሆናል። this is minus e raised of x ይሆናል። plus when you differentiate this the all term, we must consider the derivative of this is becomes x into e raised of minus of x. So this is implies e raised of minus of x minus x times e raised of minus of x. ይሄ first derivative ነው። second derivative ለመፈለግ we must be differentiate this all function. So differentiate this by using the sum rule. ይሄን ዲፈረንሺየት ታደርጋላችሁ፣ ከዛ በኋላ ይሄኛውን ዲፈረንሺየት የምናደርገው ማለት። ስለዚህ sum rule ተጠቅመን የዚህኛው ዴሪቬቲቭ ማለት the derivative of minus of x times e raised of minus of x ነው። the derivative of minus of x ምንድነው? -1 ነው። minus times e raised of minus of x ይሆናል ማለት የዚህኛው ፓርት። አሁን ደግሞ ይሄንን ዲፈረንሺየት ስናደርግ using the product rule ተጠቅመን ነው ዲፈረንሺየት የምናደርገው። ስለዚህ what the derivative of this term, the all term, the first derivative of x, that is e raised of minus of x ይሆናል። then plus the derivative of this e raised of minus of x ደግሞ x into minus of e raised of minus of x ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ከዛ በኋላ ሪአሬንጅ ማድረግ ነው። e raised of minus of x minus into e raised of minus of x እዚህ ጋር minus of x into e raised of minus of x ይሆናል ማለት ነው። so this is becomes e raised of minus of x minus e raised of minus of x እዚህ ጋር እቺኛው ሳይን ቼንጅ ያደርገውና plus x times e raised of minus x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ this is becomes -2 into e raised of minus of x plus x times e raised of minus of x ይሆናል። ከዛ ኮመኑን እናወጣለን። ኮመናችን ማለት ነው e raised of minus of x ነው። ስለዚህ e raised of minus of x into x minus 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ therefore the answer is in choice C ነው ማለት choice C ነው ማለት። ኦኬ፣ 17ኛው ጥያቄ ደግሞ ስለ ሎጂካል ፕሮፖዚሽን ነው። if you have a logical propositions p and q are two propositions, so our target is to determine which of the pair of the proposition is equivalent. የትኞቹ ጥንዶች ናቸው አሁን ኢኩቫለንት የሚሆኑት ነው። so ይሄን ለመስራት ቴብል በመጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ለp እና ለq ፖሲብል ትሩዝ ቫልዩዎችንም አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ n ነው p implies negation of q and negation of p and q አለ። እነዚህ ሎጂካል ኢኩቫለንት መሆናቸውን ለማሳየት መጀመሪያ we have the possibility of the truth values. let's both true ይሆኑ፣ ሁለቱንም ትሩ አድርገን ቼክ እናርግ። እዚህ ጋር ሁለቱም የዚህም የትሩዝ ቫልዩ እና የዚህኛው ትሩዝ ቫልዩ ተመሳሳይ መሆን አለበት ሎጂካል ኢኩቫለንት ከሆኑ በall possibilities። ስለዚህ ሁለቱንም true p and q are true ብለን እንውሰድ። so p
p true ከሆነ negation of q this becomes false so true implies false this is becomes what false ነው የሚመጣው እዚህ ጋር ደግሞ since p is true ስለሆነ negation of p false ነው and q የዚህኛው ሪዛልት ምን ይመጣል false ይመጣል አሁን በዚህ ኬዝ ሁለቱም truth ቫልዩአቸው ተመሳሳይ ነው ኦኬ next አሁን p true አድርገን q ደግሞ false እናድርግ p is true and q ደግሞ false ሆኖ q false ሲሆን ደግሞ ቼክ እናድርግ አሁን p is true so meaning true implies negation of q or q is false this negation of false is true now ስለዚህ the truth value is true now እዚህ ጋር ደግሞ p true ነው negation of p የዚህኛው negation of p ምን እንደሚሆነው false ነው false and false ምን ማለት ነው false ስለዚህ እዚህ ጋር p implies negation of q truth value true ነው negation of p and q ደግሞ truth value false ነው ስለዚህ ሁለቱ ኢኩቫላንት አይደሉም ማለት ነው ምክንያቱም ተመሳሳይ truth value ስላልሰጠን ስለዚህ not equivalent እነዚህ ኢኩቫላንት አይደሉም አሁን ቢን እኔ በተመሳሳይ ወይ ቢን ስናይ አሁን negation of p into and q ከnegation of p or q ጋር ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ጥንዶች ሎጂካሊ ኢኩቫላንት ናቸው ለማለት ተመሳሳይ ወይ እንጠቀም ሁለቱም true ሲሆን pም true qም true ሲሆን አሁን p true q true ሲሆን true and true ነው the negation of true ደግሞ false ነው እዚህ ጋር ሁለቱም true ሲሆን p true ነው qም true negation of true false ነው false and true the result becomes true ነው ስለዚህ ለዚህኛው truth value false ነው የዚህኛው ደግሞ truth value true ነው ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ሌላውን መስራት አይጠበቅብንም ምክንያቱም እዚህ ጋር ራሱ truth valueያቸው ተመሳሳይ ስላልሆነ አሁንም ኢኩቫላንት አይደለም እንላለን የሲን ስንሰራ በተመሳሳይ ወይ p by implies q and negation of p by implies negation of q you think both is true p and q true ሲሆን both is true true by implies true by implies true ምን ይሆናል ማለት ነው this is equivalent with true now what the negation of this false by implies false እዚህ ጋር by implication rule መሰረት ሪዛልታችን true ነው አሁን if p is true and q is false እንጠቀም አሁን ደግሞ ሌላው ፖሲቢሊቲ p true ሆኖ q ደግሞ false ሲሆን ማለት ነው substitute እናድርግ ውስጥ true by implies false ምን ማለት ነው false ነው by rule of by implication and አሁን ለዚህኛውስ negation of p ምን ማለት ነው false is that negation of p true ስለሆነ negation of p ያችን false ይሆናል by implies negation of q false ነው negation of q true ነው የሚሆነው ስለዚህ truth value false ነው ማለት ነው አሁንም ተመሳሳይ ሪዛልት ነው ይሰጣል ሌላው ፖሲቢሊቲ ደግሞ q false ሲሆን q is false no q true ሆኖ and p ደግሞ p is false substitute እናድርገው ነው false by implies true ምን የሚሰጠን እዚህ ጋር false ነው and ለዚህኛው ደግሞ implication what we have p is false now negation of p true ይሆናል true by implies negation of q true now negation of q ደግሞ false now so the truth value false ነው by implication now check እናደርግ አሁን ሁለቱም both false ሁለቱም false ሲሆን አሁን false implies false by implies false ምን ይሰጣል ማለት ነው true ነው by rule of by implication and what about here እዚህ ጋር ደግሞ ሁለቱም
true ናቸው ኔጌሽን ስናደርጋቸው true by implies true the result becomes true ነው by rule of by implication ስለዚህ ለአራቱም possibility the truth value ተመሳሳይ ስለሆነ እነዚህ ጥንዶች equivalent ናቸው ማለት እንችላለን thus the all are having the same truth value therefore P and by implies Q is equivalent with negation of P by implies negation of Q ነው ማለት ነው therefore the answer is መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው C ነው የሚሆነው ማለት ነው the answer is C ኦኬ 18ኛው ጥያቄ ደግሞ ስለ related rate problem ነው related rates problem ነው የሚያተኩረው so the volume of a cube is increasing at rate of 9 centimeter cubed by second how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter አሁን የተሰጠን አለ ቮሊዩሙ በ9 ሴንቲሜትር ኪዩብድ ፐር ሰከንድ ቢጨምር ሰርፌስ ኤሪያው በምን ያክል ይጨምራል ነው ኢድጁ 10 ሴንቲሜትር ቢሆን ሰርፌስ ኤሪያው በምን ያክል ይጨምራል ነው ባይ ሪሌትድ አሁን ሰርፌስ ኤሪያውን ከቮሊዩም ጋር ሪሌት በማድረግ ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው ማለት ነው so we have the cubed assume that assume this is as a cubed cubed ነው ብላችሁ ሰሩት so ይሄ እያንዳንዱ ኤድጆቹ ተመሳሳይ ናቸው because cube ስለሆነ እያንዳንዱ ኤድጅ having the same value ተመሳሳይ value ነው ነገር የሰጠን ስንት ነው 10 ሴንቲሜትር ተሰጥቶናል እያንዳንዱ 10 ሴንቲሜትር ነው him 10 centimeter so we have this is we can consider that as it is so now how to determine the rate change of the volume the rate change of the volume first of all what the volume of the cubed volume of the cubed is what the volume of a cubed can be interpreted by as it is x cubed ማለት ነው አሁን length times width times height ማለት ነው ያ ማለት ተመሳሳይ ስለሆኑ ሌንግዙም ዊድዙም ሃይቱም ተመሳሳይ ስለሆኑ x cubed ማለት ነው the length of the volume of the cubed ማለት so what is the rate changed the rate change of the volume v the rate change of the volume v is the first derivative of the given function ማለት የሰጠን ፋንክሽን የመጀመሪያው ዴሪቬቲቭ the rate change of the volume ነው የሚያሳየን ስለዚህ dv by dt differentiate with respect to time ነው differentiate የምናደርገው so when you differentiate this term with respect to t 3 times x square times dx by dt እናደርጋለን ምክንያቱም ኤድጁ ራሱ increasing by with respect to t ስለሆነ x defined on the function of t ስለሆነ we must be right as it is በዚህ ፎርም ማስቀመጥ አለብን ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ኤድጁስ the rate change of the volume is increasing by 9 centimeter cubed by second what about the rate change of the edge የኤድጁስ በምን ያክል ነው የሚቀየረው የሚለው ነገር መለየት አለብን so ይሄን ለማግኘት dx by dt ይሄን ግራና ቀኝ በ3x square እናካፍላለን we get 1 over 3x square dv by dt እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ what we have the rate change of the edge is what 1 over 3 into x is the edge ያ ማለት ተሰጥቶናል 10 centimeter ነው the whole square times the rate change of the volume is already given that's 9 centimeter cubed by second ይሄ ተሰጥቶናል so when you get this result
when 9 divided by this form, we have 0.03 centimeter per second ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄን ስትሰሩት ሶ ኢድጁ በዚህና ክለሬት ኢንክሪዝ ያደርጋል። ቮሊዩሙ 9 ሴንቲሜትር ፐር ስኩዌርድ ባይ ሰከንድ ኢንክሪዝ ያደርግ ኢድጁ በዚህ አይነት ሬት ቼንጅ ያደርጋል። የተጠየቅነው ግን what is the surface area, how much fast ነው የሚለው። ስለዚህ to find the surface area ለማግኘት ደግሞ ምንድን ነው የምንጠቀመው? the surface area of the cubed is አንዱ ሰርፌስ ይሄ አሁን ምን ያክል ሰርፌስ ፌዝ አለው? ይሄ አንዱ ነው። የዚህ ትይዩ ደግሞ ይሄኛው ፓርት አለ፣ የዚህኛው ፓርት ደግሞ አለ። ስለዚህ we have 6 phase. this is ይሄ አንዱ ፌስ ነው፣ ይሄኛው አንዱ ፌስ ነው። የዚህ ደግሞ ፓራላል አለ የዚህኛው ፌስ። so we have 6 phase. so the surface area is the sum of the surface area of each phase ነው ማለት ነው። ስለዚህ we have 6 times x square እናደርጋለን ማለት ነው። so to find the rate change, አሁን the rate change-ን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? first derivative እንፈልጋለን። what the first derivative of the surface area with respect to t, which is equal to and differentiate የምናደርገው with respect to t. so when differentiate this term, we have 12 times x times dx by dt. እዚህ ጋር dx by dt ያደረግነው ምንድነው? x also define in t because this is the rate change. ኢድጁም በቲ ላይ ነው ዲፋይን የሚደረገው። so this is a way. now the rate change of the surface area with respect to t, which is equal to 12 into our edge is 10 centimeter, then times the rate change of the edge is 0.03 centimeter per second. we have 0.03 centimeter per second. so we get this form. so finally we have when ስትሰሩት የምታገኙት 3.6 centimeter square per second ይሆናል ማለት ነው። this is our answer. so therefore the answer is in choice A ነው ማለት ነው። choice A ነው አንሰራችን ማለት ነው። ኦኬ የ19ኛውም ጥያቄ ስለ application of derivative ነው። we have the product of two positive real numbers is 100 such that the sum of 2 times the first number and 8 times the second number is minimum. then how to find the numbers which satisfy the given condition? ሁለቱም ኮንዲሽኖች የሚያሟሉልን ቁጥር ነው። ሁለቱም ቁጥሮች ነው የምንፈልገው ማለት ነው። የሁለት ፖዚቲቭ ሪል ነምበር አለን የፕሮዳክታቸው 100 የሆነ የመጀመሪያው ነምበር 2 times the sum of the second number 8 times is the minimum value የሚሰጠንን የሁለቱም ቁጥሮች ቫልዩ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እንደ አፕሊኬሽን ፓርት ነው። let the first number is say x be first number ቢሆን the first number and y be the second number ቢሆን then on the first case we have the product of these two positive numbers are 100. the products x times y, which is equal to 100. and what the other case? we have the sum of the sum, which is represented say s, the sum of the first number 2 times the first number, which is 2 times x, and 8 times the second number, 8 times the second number y. ይሄ ነው ኮንዲሽኑ which is
the minimum, which is the minimum. So minimum ይሄ ከሆነ the first derivative ዜሮ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። አሁን first derivative ዜሮ አድርገን ነው የx እና የy ቫልዩ የምንፈልገው። ነገር ግን አንዱን ቫሪያብል በሌላው ቫሪያብል መግለጽ አለብን። ሶ አንደኛውን ቫሪያብል በሌላው ለመግለጽ እዚህ ጋር ፕሮዳክቱ ላይ ኤክስን በዋይ እንግለጸው። እንዴት አድርገን ዋይ እናካፍል? ቦት ሳይድ ወይ ዲቫይድ ቦት ሳይድ ባይ ዋይ we get x which is equal to 100 divided by y ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ቫልዩ ፈርስት ዴሪቬቲቭ ለመፈለግ we must be substitute in terms of x, that's y in substitute ስናደርግ so በx ቦታ ላይ ይሄን ኤክስፕሬሽን እንክተተው ምን ይሰጠናል? s which is equal to 2 into 100 divided by y then plus 8 times y ይሆናል ማለት ነው። so this is equal to 200 divided by y plus 8 times y. So this is the, if this sum is the minimum, the first derivative of this whole expression must be 0. So we can consider ds by dy. With respect to y, differentiate እናደርገው። ይሄን with respect to y differentiate ስናደርገው meaning 1 over y the first derivative ምንድነው የሚሆነው? using equation rule ተጠቅመን ይሄን differentiate ማድረግ ያ ማለት the first derivative of 1 0 ነው 0 times y becomes 0 so minus this term y first derivative times 1 we have minus y first derivative becomes 1 over y the whole square. This is the first derivative. So we have this result becomes the whole expression becomes minus 200 which is divided by y square plus the first derivative of this becomes 8. The first derivative of y is also 1. So I don't know 1 times 8 8 ነው የሚሆነው ይሆናል። So this must be the minimum values. So the derivative must be becomes 0 እናደርጋለን ማለት ነው። Okay. Now we need to find y ን መፈለግ አለበት። So this implies minus 200 divided by y square plus 8 which is equal to 0 አድርገን የy ቫልዩ እንፈልጋለን። So this is implies minus 200 plus 8 times y square which is equal to 0 which is divided by y square. So this is implies minus 200 plus 8 times y square which is equal to 0. ያው y square times 0 0 ነው የሚሆነው ክሮስ መልቲፕላይ ስናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ so this is implies what we have 8 times y square which is equal to 200. Okay, when we divide both sides by 8 we have y square which is equal to 200 divided by 8. So y square which is equal to when we divide this sum by 4 by 2 4 no by 200. So what we have by 2 here 50 by 2 this also becomes 25 I think 25. So in the radical this is also positive ነው የሚሆነው ምክንያቱም ፖዚቲቭ ነምበር ስለሆነ እዚህ ጋር ፕላስ ኦር ማይነስ አንጠቀምም only positive ነው የሚሆነው so y which is equal to 5 ይሆናል ማለት ነው የy value 5 ነው and x ን ለማግኘት to find x which is equal to 100 divided by 5 አድርገን የx value ምን ይሆናል ማለት ነው 20 ይሆናል ማለት ነው therefore the answer is b ነው የሚሆነው መልሳችን the first number is 20 ያው the first numberአችን x ነው 20 ነው second number is y so the answer is b. okay የሃያኛው ጥያቄ ይሄም ስለ application of derivative ነው so we have the profit function and company profit function 36 plus 72x minus 18x square የሆነ profit function ቢሆን this is
a profit function now. This is our profit function. So maximum profit ምን ያክል ነው? So maximum profitን ለማግኘት በመጀመሪያ we need to find the critical points. Critical points ማግኘት መቻል አለብን. So to find the critical points, first we need to find critical point. Critical point ለማግኘት በመጀመሪያ we must be differentiate the profit function. Profit functionችንን differentiate እናደርጋለን dp by dx, which means when you derivate the constant that becomes 0. When you differentiate this term by using polynomial form, so derivative of x, that's 1 times 72. Then the derivative of this term is the derivative of x squared, which is 2 times x. When you multiply by minus 18, we have 36x ይሆናል ማለት ነው። ይሄ derivative ነው። So we must make this, or we can say make dp by dx, which is equal to 0. ይሄን 0 በማድረግ የኤክስን ቫልዩ እንፈልጋለን። ኤክስ ቫልዩ ማለት the critical point ነው። critical point ደግሞ ማለት ፋንክሽናችን ማክሲመም ወይም ሚኒመም የሚሆንበት ቫልዩ ነው ማለት ነው። So when you make it here 72 minus 36x, which is equal to 0 እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ x, which is equal to, when you shift አድርጉት, it's possible to say here 36x, which is equal to 72. So the value of x is, by dividing both sides by 36, we have 2. This is a critical point. A critical point ነው. This is a critical point. To make the given profit function is maximum or minimum. Now, to test the x, which is equal to 2 is a maximum profit. We use the derivative test. Second derivative test check እናደርጋለን። At this critical point ላይ profit functionችን maximum ከሆነ second derivative test, the second derivative of the given function at point 2 must be negative መሆን አለበት። minimum ከሆነ ደግሞ positive መሆን አለበት። So what the second derivative of a given function? Second derivative ለማግኘት differentiate this again. ይሄንን differentiate ማድረግ ነው። What the second derivative? This second derivative with respect to x, which is equal to minus 36 ይሆናል። ይሄ ነው minus 36 ነው። So what the values at this point? So we must be consider at this point the result becomes 0 አይደል? less than 0 ነው የሚሆነው። minus 36 is always zeros. So what is our profit function at point 2? Since the second derivative at point 2, which is equal to minus 36, which is less than 0. ስለዚህ critical pointችን second derivative ላይ less than 0 ስለሆነ the critical point make the profit function is maximum. We say, therefore, we say hence the critical point x, which is equal to 2, make the profits function maximum. አሁን ቼክ አደረግን ክሪቲካል ፖይንቱ ላይ ፕሮፊት ፋንክሽናችን ማክሲመም እንደሚሆን ቼክ አደረግን። እንዴት ነው ቼክ ያደረግነው? መጀመሪያ ክሪቲካል ፖይንቱን ፈለግን። ፈርስት ዴሪቬቲቭን 0 በማድረግ ክሪቲካል ፖይንታችን 2 ነው። ከዛ ሰከንድ ዲፍሬንሺዬሽን ፈልገን አት ክሪቲካል ፖይንቱ ላይ ምን ጊዜም ኔጌቲቭ ስለሚሆን አት ክሪቲካል ፖይንቱ ላይ ፋንክሽናችን ማክሲመም ይኖረዋል። ይሄ ፖዚቲቭ ቢሆን ኖሮ አት ክሪቲካል ፖይንት ላይ the profit function ሚኒመም ነበር የሚሆነው። ስለዚህ at point 2 ላይ ቫልዩ እንፈልጋለን ማለት ነው። now
we need to find the maximum value. የተጠየቀውም the maximum profit ነው የተጠየቀው. So to find the maximum profit, the maximum profits ለመፈለግ ፋንክሽናችን ላይ ክሪቲካል ፖይንቱን ሰብስቲቱት እናደርጋለን። p at point 2 ማለት ነው። ያ ማለት 36 plus 72 into 2 plus minus 18 into 2 the whole square. So this is becomes what? 36 plus, when you multiply this number, we have 144 minus, this is 4 times 18, how much? 7 to 18, 7 to so the result becomes 180. So the answer is D ነው የሚሆነው ማለት መልሳችን D ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዛሬው ይህን ይመስላል። እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አያርሱ።